আসাম সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল নির্বাচনী একাধিক কার্যসূচি নিয়ে শিলচরে উপস্থিত। শুক্রবার শিলচর বিধানসভা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী ডক্টর রাজদীপ রায়ের নির্বাচনীয় বিজয় সংকল্প সমাবেশে উপস্থিত হলেন আসাম সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। এদিন প্রথমে বড়খোলা বিধানসভা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী কিশোর নাথের নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেন। তারপর শিলচর স্পোর্টিং ইউনিয়নের মাঠে বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত বিজয় সংকল্প সমাবেশে শিলচর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডক্টর রাজদীপ রায়ের প্রচারে উপস্থিত হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালকে। সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল জানান, প্রত্যেকটি বিধানসভাতেই এবার বিজেপি বৃহৎ আকারে জয়লাভ করবে। বিজেপি সরকার জনগণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেছে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে উন্নতমান শহর শিলচর বলে পরিচিত। মন্ত্রী বলেন, বিজেপি সরকার আসার পর দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে এবং মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বিজেপি সরকার অরুণোদয় প্রকল্প সহ একাধিক প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। কংগ্রেস সরকারের আমলে শিলচর শহরের কোনো ধরনের উন্নত মানের কাজ হয়নি। মন্ত্রী কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য তুলে ধরেন। सर, आसाम में जो माहौल है, राजनीतिक माहौल है, जो लोगों ने तो ये स्पष्ट किया है कि विकास के लिए बीजेपी को ही सत्ता में रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो पिछले 7 साल में कुछ नहीं कर पाया। उनको जब भी जनता ने मौका दिया था कांग्रेस को शासन के लिए, उसी कालखंड में उन्होंने भ्रष्टाचार दुर्नीति से शामिल हो गए और जनता की दिल के आवाज को कभी सुन नहीं पाया। इसलिए उनके कार्यकाल में वो विफल रहे, जनता को नाइंसाफी किया है। इसके वजह से जनता ने अब तय किया है उनको सजा देना चाहिए। इसलिए कभी भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगा। और विकास के लिए, शांति के लिए, समन्वय के लिए आज अगर कोई पार्टी निष्ठापूर्वक काम किया है, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में असम सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर जो भी सफलता की इतिहास रचना की है, इसके वजह से बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़, भयम हर प्रांत के लोग खुश हैं और नई पीढ़ियों को अपना सुनहरा एक जीवन बनाने के लिए फिर से माता पिता का ही निर्णय है, युवा बंधु का ही निर्णय है, सब लोगों का ही निर्णय है कि बीजेपी सत्ता में रहे। सर, इस बार आसाम के साथ बीजेपी के আমি যিমান ঠাইত কন্টেস্ট করছো সকলোতে আমি জয়যুক্ত হম। So what do you see as a just a moment, sir? Yeah. If you're seeing the entire scenario of BJP in Assam election and in Barack, is there any difference you are finding in terms of winning or margin, something like that? Look, this is very clear that people of Assam have already decided, because in the last 11 years under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and also in Assam, I was also Chief Minister for 5 years and presently the Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma. This 10 years Assam government, with the support of the central government under the leadership of Honorable Prime Minister, whatever transformation has been brought to the life of the people, all section of the society, everyone is happy now, because peace and prosperity and peace and development, all kind of thing happened during the last 11 years. So this was never before earlier government. So that is why people are happy, people have decided.